ओम नमः शिवाय। आज भिडियो आपण मैंने जानवा पाइबे बकुल लगे अमावास्या बा बौल अमावास्या कौन आम कहीं पालन करवा। यही दिन श्री जगन्नाथ निकट में कौन नीतिकांति केमिति पालन होता है। आपण मन को आउ गोटे कथा कहीदे भगवान विष्णुंकर जो 10 अवतार रूप होती 10 अवतार गोटे रूप यही बकुल अमावास्या दिन होता से रूपटी कौन थिला आ कोठी तांकर मंदिर अच्छी एस विषय जानापी जदि चाहते ताले वीडियोटी के आपण माने शेष पर्यंत देखिबे। ता सहित वीडियोर सपोर्ट पाई गोटे लाइक करिवे, कमेंट करिवे एवं चैनल सपोर्ट पाई सब्सक्राइब करिवे। आसंतु आरंभ करिबा। नमस्कार, मु अभिमन्यु स्वागत करुछि अभिमन्यु एम्पायर्स को। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। आमर भारतीय संस्कृति और परंपरा अति महान। आमर भारतीय परंपरा और संस्कृति होउछि प्रकृति भित्तिक संस्कृति। प्राकृतिक जलवायुर परिवर्तन अनुसार विभिन्न प्रकार पर्व और पर्व आम पालन करिथाउ। तन्मध्यरु बकुल अमावास्यार पर्व होउछि अन्यतम। यह मुख्यतः पौष मास अमावास्या, बकुल अमावास्या बा बौल अमावास्या नाम नामित अछि। आम हिंदू परंपरा रे आंब हो किंबा आंबर डाल हो किंबा आंबर पत्र हो यार बहुत महत्व रही। आंब डाल पैड़ आ कलश बा घट स्थापन करने नित्यांत व्यवहार करा जाय थाए। विभिन्न मेलास्थली हो किंबा स्वागत और संवर्धन सभारे आंब डाल किंबा आंब पत्र द्वारा ही सजा जाय थाए। आमर दोल जात्रा समय रे प्रभु श्री दोल गोविंद श्रीहस्त आंब कसी किंबा आंब डाल लगे शोभा पाई थाए। पुणी फल मानकर राजा होची आंब। आंबर अन्य 4टी सुंदर नाम रही। आंबर 4टी नाम होची आम्र, च्युत, सहकार और रसाल। स्त्री लोक माने आउ कुमारी झील माने बौल बसी बंधुत्व बांधिया परंपरा मध्य एई बौल अमावास्या रही। आंब एक अत्यंत पवित्र वृक्ष। विभिन्न मांगलिक कार्य मानकरे आंब पत्रर व्यवहार होता है। वृक्ष पूजा परंपरा रे आम संस्कृति सबु संस्कृति बहुत आगरे। अँला गछ, अश्वत्थ गछ, बर गछ, पलाश, कदली इत्यादि गछ आमर विभिन्न प्रकार पूजा समय पूजनीय होता है। वृक्ष पूजा परंपरा रे आंब गछ को पूजा करिवार पर्व होउची बौल बा बकुल अमावास्या। यार अन्य नाम आम बौल अमावास्या बोली जानी थाउ। पौष मासर अमावास्या बा बकुल अमावास्या नाम विख्यात। यही अमावास्या बेलू शीतर प्रकोप क्रमश कमी कमी आसी थाए। आंब गछरे बौल अंकुरित होई ऋतुराज बसंत को स्वागत करुथाए। बसंत ऋतु को समय को कहिबा जदि आपण जानिया पे चाहुचंती ताले आपण आंब गछ मूले रही आंब गछ को लक्ष्य करिवे। जतले देखिबे जे आंब गछरे बौल बा बकुल जतले अंकुरित हबो आरंभ हबो सेतेबेले से बसंत ऋतु को स्वागत करिया पे बसंत ऋतु पूरा स्वागतर समय रोची बौल अमावास्या शीत कमी थाए आ बसंत ऋतु आगमन बसंत ऋतुर आगमन होता है। यही प्रकृति को लक्ष्य करी पार्वत्य काव्य कविवर राधानाथ राय लिखिछंती। अति मनोहर काल शीत ऋतु धरा छाड़ी छाड़ी नाही पल्लव पाटल मधुर ऋतु राट धरा माड़ी माड़ी नाही थरे थरे चोरा मलय चोराई आसी चुंबी जाए धारा छायारे लागई शीत पुणी गले खरा को काटई खरा। बौल अमावास्या दिन आंब गछ को पूजा करा जाय थाए। भोग सामग्री भाबे आमे कौन पूजा करिथाउ? भोग सामग्री भाबे गईठा पिठा एवं आंब गछर जो बौल अछि ताको आमे व्यवहार करिथाउ। आंब गछर मूल को प्रथमे सफा करा जाय थाए। ताकू गोबर पानी और गंगा पानी मिश्रित करी से जगह को पवित्र करा जाय थाए। एहा परे आंब गछ मूल रे विभिन्न प्रकार झोटी और चिता मध्य अंका जाय थाए। आंबर गछ मूले पूजा लगाई गईठा पिठा को गछ ऊपर को निक्षेप करा जाय थाए। गईठा गछरु जे भली पड़े सेही भली आंब फळिकिरी पड़िबो बोली गोटे विश्वास रहिछि। बौल बा बकुल अमावास्या ठारू आंब अंकुर धारण करी फगुण मास बा फाल्गुन बेलू यह पूर्ण कुसुमित होता है। एथिपाई भक्त कवि मधुसूदन राय कहते आंब बौलई फगुण मासे दिन चहटई तार सुबासे। बकुल अमावास्या जो बौल आरंभ होता है जो बौल देखा जाए आंब गछरे पौष मास सरीजीव फगुण मास बेलू से बौल गुड़िक कषि कषि आंबर परिणत हम। एथिपाई आमर
କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ବଉଳଇ ଫଗୁଣ ମାସେ ଦିଗ ଚହଟଇ ତାର ସୁବାସେ। ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରା ନ ଯାଇ ଆମ୍ବର ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବର ବଉଳକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ କୌଣସି ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ବଉଳ ପୂଜା କରି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଏ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ। ହେଲେ ଶୀତ ପୁରା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଶୀତକୁ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ କେବେ? ଶୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ଅଗିକି ଜାଳି ଆମେ ଶୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାଉ। ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା। ତେଣୁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଋତୁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଋତୁନାଂ କୁସୁମା କରହ। ବଉଳ କଢ଼ ଆଉ ବାସ୍ନା ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଦର୍ଶନ। ବଉଳର ବାସ୍ନା ଏହି ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜନମାନସକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ବଉଳ ପୂଜା କରି ବଉଳ ଯେ ଦିନେ ରସାଳ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହି ଭାବନାରେ ଜନଗଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର, 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି ଶୁକ ଅବତାର। ଏହି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ବରାହ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରତାପୀ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷକୁ ବଧ କରି ଦନ୍ତ ଅଗରେ ଧାରଣ କରି ରସାତଳରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମହାକବି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସତି ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନା ଶଶିନି କଳଙ୍କ କଳେବ ନିମଗ୍ନା କେଶବ ଧୃତ ସୁକର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି ଶୁକ ଅବତାର ବା ବରାହ ଅବତାର। ଏହି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜପୁରର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଟ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବା ବରାହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ଏହି ପୀଠରେ ଭଗବାନ ବରାହଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ଏଠାରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କରିଥିବା ଯଜ୍ଞରୁ ଦେବୀ ବିରଜା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବରାହ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆର କୌଣସି ବି ପର୍ବ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବଉଳ ଗଇଁଠା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଆମ୍ବ ବଉଳର ଗଇଁଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାହୁଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନରେ ଆଳତି ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ଉଠିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବଉଳ ଗଇଁଠାର ଆଣି ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ନୀତି ବଢ଼ାଯାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପରେ ଟେରା ଫିଟା ଯାଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାଟ ଭିତରେ ଥାଇ 3 ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ପାଇଁ ପାଲେଙ୍କିରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ବିଧାନ ମୁତାବକ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ସାରି ପୁନର୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠାରେ ବକୁଳ ଲାଗେ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2024 ମସିହା, ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳିତ ହେବ। ଆଉ ସେହିଦିନ ପଡ଼ୁଛି ମହାପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:28 ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ହେଉଛି 5:27। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ,
ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।